Dayon siya kay Jesus. So dapat diya ang Ginoo pero wala sila ni uban. Diya lang sila. Pero lahi si Bartimaeus kay ni uban yun siya sa Ginoo. So unsa ang fourth point nato? Be a follower. To be a true disciple of Jesus. To be a true disciple of Jesus in evangelizing, we should be followers of Christ. A disciple of Jesus will follow Jesus, and Bartimaeus did just that. Now, the fourth point step is to be a disciple of Jesus is to testify. First, cry. Second, deny. Third, clarify. And fourth, testify. Now, Bartimaeus can see. Now, he has something to testify that Christ is powerful and a miraculous God. So, ayos sa Ginoo si Bartimaeus, Logi, nakakita na siya. So, giayo siya ni Jesus. So, nisunod siya kay Jesus paghuman. Ang uban, wala man i-follow kay Jesus, pero siya, lahi siya kay ni, uyog yun siya kay Jesus. Bibiyaan na niya sa yung habal-habal, balabal, yung cloak. So, wala siya na symbolize of worldly attachments or your possessions. Bibiyaan, kundi, niluresyo siya uban kay Jesus. So, your experiences with Christ is always our great testimonies to share. Traditional methods like teaching, preaching, and Bible study are important now, but there are other ways that we can be a disciple to show God's Word. So, ang traditional way na mag-teach, preaching, importante po na, no? Siyempre, mo po na siya ang way para maka-evangelize. Pero, di lang na siya di na ka na ang paagi. Not every one of us can preach, just like our pastors. So, di na tanan maka-preach tulad sa pastor na, syempre, na dyan sila yung way yung saon pag-preach. But we have other gifts that we can do it simply with sharing our testimonies to our friends of how Jesus changed our life and how He continues to work in our lives. So, in Desire of Ages, ako ibasa dire, in page 250, there is no limit to the usefulness of one who, by putting self aside, makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God. Kaya ang Holy Spirit, di ba, unsa? Naashay, temperance, naashay, unsa ito mga kuan sa love, joy, peace, tanan. And more on, dili jud para sa imo kundi para sa uban. Ang pag-share sa imong gugma sa laing tao. So sa Bisaya version akong basahon no, ang Desire of Ages, verse 250, page 250. Walay limitasyon sa kaayuhan na mahimo sa usa ka tawo nga pinaagi sa pagbutang sa kaugalingon sa kilid. Magahatag luna alang sa pagbuhat sa balaang spiritu sa iyang kasing-kasing o makinabuhi nga hingpit nga gihatag ngadto sa Dios. So, kita ng mga followers sa Ginoo, di na daw ta kinahanglan nga maghimong good preachers. Di na ta kinahanglan na kanahawod ka mo storya sa pulpit, hawod ka mo storya. Kung dili ato ihatag sa Ginoo atong kasing-kasing sa pagserbisyo kaniya. So 4 points ako lang iikuan ha. Cry to God, deny, clarify to God what you want, and then what you need, and testify. So let us all ask God to help us deny ourselves so we can also be a disciple in our own simple way. That's my message. Morning and happy Sunday. So, thank you kayo no, Sister Cheryl Sabate sa mga promotional talk about evangelism. So, mag-proceed na ta sa ato ang lesson study mga kaigsuunan na kanisya pagkadaton sa lessons ay sa youth department, which is ang Sunday pagkadaton ni Sister Belen Grace Orais, ang Monday ni Sister Abigail Tapere, Tuesday by Sister Shaina Sabate, Wednesday by Sister Rona Pendijito, then Thursday by Sister Christine Pendijito, and lastly,
Friday by Sister Arajin Ocular. So, ang ilang topic mga kaigsunan is may tungod sa recipe for success and pamayoon nato later ang insight ni Pastor Jimmy Sabanda. And then, ako pong ginahangyo si Elder Richard Sabate para sa paghatag sa topic. May do take zone alam sa ang prayer sa tugan. Our Father in heaven, this very wonderful Sabbath morning, we are so happy that we gather together. Have this fellowship so wonderful as we will enter into this review and to summarize the lesson for the whole week, especially about this success. Help us, Lord, to get the point and follow Joshua into the promised land. Thank you, we pray. In Jesus' name. Amen. Sir, may butong episode mga kaigsunan. Sama. Kaman, karon mo atong gumagawa mga kapunuan. Usa ka bago nga Moises. Isa namatay na si Moises. O gitudlo sa Dios ang usa ka bago nga Lord Jesus. Adunay mga kasasama paliwala kanila sila. Sila nabuhag sa